Poilano jotona hambai telam sogani YouTube channel ang nogni bagoi haino hai kutar video tubi phaika kebo phano ani channel kutar ngai tongkhang ke channel na subscribe khlainani tapok di tini ni main topic hingke mohaino je laithangnai shukrobar o kaisa on duty traffic police kaisa tiprasa jati no bukhuk sitrabai kudimani oboni tui chini takhuk bo kok khorang tisaka tai justice ni bagoi tiprasa jati no teibo ni hinka te amantran khlaika Vivekananda Moidano bo saisung no tiprasa jati ni bagoi justice sanoi choba khlai tongo tei bini logi phainani bagoi joto tiprasa rokno bo ringkha te ni hinka abo je tipra mothani hoite phaina nangana abo ya tiprasa ungmani bagoi no o justice o choba khlaina hini saka Mangke torna asana na men kok ngake salni sekan on duty koroksa police te police officer ni sakao isu gunda bahini party ni mungroi boni uporo আক্রমণ থাকা যে জায়গা বরক আইন উল্লঙ্ঘন খাইনে হেলমেট পিন ভাবে গুরি দঙ্গো আমনো ডিউটি পালন খাইতে নিব বনি উপর বরক আক্রমণ খাইন নাইকা আক্রমণ খাইমেন তো যত কিছু জায়গাও তো বেআইনি ন আপনি কিসিঙ্গ দেববর্মা জাত দেববর্মা সুধীর পুথিনি যে শব্দ ব্যবহার থাকা আবো কোনো মতেই ন আবো তীব্রাসায়নিক সহ্য ফেনে মতয়া ও দেববর্মা সুধীর পুথিনি যে সামানি abo purapuri tiprasa jati no opman thaimani saman ST Atrocities Act ST Atrocities Act abo khulai khobjago enka abo ang ni tini junalo meeting tongmani political meeting tongmani bebak karino angorno tini ma phaika enka ang omo jotokon porjonto abo justice rejai asai porjonto ei je borono aini autai plai insta porjonto angor nibo dorna asungnai o jagao mono tini nukjagnai koroksa অপরাধী বনদে তিনি অ্যারেস্ট খায় নাকি অপরাধীর বিরুদ্ধে আন প্রতিবাদ খেমবাগে আনন্দে অ্যারেস্ট খায় আবু নুকজাক নাই আর বরক যদি তিনি যদি ও জায়গা যদি আইনি প্রশাসন যদি আইনি আওতায় বর্ণ তোলাই হাঙ্গাকে উল্টা যদি আনি উপর যদি খাইকাঙ্গাকে সিজাক নাই তিব্রাসে নর জায়গা তিব্রাজ হালত তামতং আবু পরিষ্কার নাই গামনি বামি নাঙর তিনি আসক মানে আর যদি আনো ওর নেব উল্টা আঙর ওর বিরোধী খাইমেন ন অবনো যদি অবনো এরেস্ট হয়ে যায় যে মানে ন যদি আনি উপর যদি ব্যবস্থা নাকি না তুমি তানো ইয়াগো সিগল খাওই আনো ইয়াগো সিগল খাওই এরেস্ট খাই নাই ও যে চায়ানো রম ইয়াকারাই নাই আনো যদি রম নাই কে সিগল খাওই গরি খাওই না মাতো লাং নাইছি স্যার অবকি পাহাড়ি বাঙালি যে দাঙ্গা ফাইনান বাকে দেও মানকে বতে তানি আর পাহাড়ি বাঙালি নি কক খাইবা মানে আপনো সাও আপনি কাইসা ও জাগাবো নিনি এত পুলিশ তো চিনি আরে চিনি যে মুসলিম উপর যে সময় অত্যাচার খাই গাবন মাইনরিটি নেই রানীর বাজার আপনারও তান কক সাবলে আপনাকে পাহাড়ি নিবাঙ্গিনি সামান দেবা মানে যে অন্যায় কাকে আপনার বিরুদ্ধে মা বাসা নাই ভারতবর্ষ যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নি অংশ হিসেবে ত্রিপুরা রাজ্য যদি আইনি শাসন তঙ্গাকে গণতন্ত্র যদি তঙ্গাকে গণতান্ত্রিক মোতাবেক গণতন্ত্র যে ভারতের সংবিধান মোতাবেক সেই আইন মোতাবেক আইনি যে উল্লঙ্ঘনকারী একটা জাতি ন যে অপমান খাই বন আইনি আওতায় মাতলাংনাইছি অব আনি কক হয়েছি নং তাও জায়গা আসুকই দं आं अमतो विवेकानंद स्वामी विवेकानंद मूर्तिनि तलाव आसुकई दं आस्ताबल मैदाननि किनाराव नों जे और ताव साव जे उम बरंनो एक्शन एसे पन्द नों आसु तंना हेने फेबा जों और नुगुइ मानखा नों कायसा रिजनल पार्टी नि हायगा हास्ता आफां गथाजा नि पार्टी नि बडल नि खरकसे सिनियर लीडर जेबो ननो जों और साइजुं नुगुइ मानखा नों तिनि तांग और साइजुं बोलते ओ जागा तो एज ए पलिटिकल पार्टी हिसाबै आनो माने एज ए टिप्रास हिसाबै से आसो आर प्लास म इमिडिएटली एमन इमिडिएटली बाबेनो आं साखलायनाय ताबु खायगा आर जारा टिप्रासनि खायनाय रक बरगर जागा खायनाय आं थाखलायो आंगो जागाव कोनो पलिटिकल पार्टी हिसाबै पलिटिकल बेनार इउज खायना बादि आंगो खायमानिया खरसा टिप्रास हिसाबै थातङै मालि आंनि खायमानिसे जारा खायनाय थायनो अनेके बरक कल खायगा तांनि सुनो खबर लियासं खायगामनि सागा आं थाखलाय फायबायनो बाक्सा आं केवल एनिफ्राय खबर जागे ससियेल मिडियानि माध्यमे 1 घन्टा सिगां देखानहरनो सागा मनो आमनो आनि मेसेजखौ नोंखौ बाक्सा फायनाय रिलिज खाहरबाय दे अच्छा अंके नों ताबु जे इनडाइरेक्ट फायनाय फायाबो बरकौ गेसि बरकौ नोंखौ और निबो जस्टिस मानो नंनाय सबस इंगे नों इनडाइरेक्टली ताबु पॉलिटिकल हिसाबै या टिप्रासा हिसाबै हाइदि नों माबासो बरंनो एक्शन नाना नांनाय और कोनो जाति बे गया माने जे चाया सामुखलायनाय रंनो बरंनो एक्शन नाना नांनाय आंनो दानि निको अबनान कबे और टेक्नो और पप्रि हामबाय